دوستو بزرگو عزیزو السلام علیکم۔ سب تو پہلے تو معذرت خواہ ہے کہ ایک گھنٹہ تاخیر تھی گئی ہے، کیونکہ تو پہلے ایک نوتک دے نال لمبے پاسو جلسہ تھا، تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا اور ان واسطے معذرت، تو آپ کو انتظار دی زحمت اٹھاونی پئی۔ میں پرویز خان اور انہوں نے تمام دوستاں دا اور انہوں تمام جڑے اتنے موجود ہیں تہ دل تو شکریہ ادا کرنا، اور پرویز خان دا اساں مشکور ہیں کہ انہاں سارا ساتھ دیوان دا وعدہ کیتے سارے نال شامل تھے، اساں انہاں کو ویلکم آدے ہیں اپنے گروپ دے، اور یہ دعا کرے دیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب انہاں دے توقعات تے پورا اتارے اور تساں سارے دوستاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ الیکشن ضمنی الیکشن بالکل نیڑے آ گئے، اگلے اتوار کو پولیں گے۔ سارے دوستوں کو گزارش ہے کہ تسا اپنا ووٹ پول ضرور کرے سو، کیونکہ ووٹ گنیا ہوئے ویندے جڑا پول تھی ونے۔ اسا اگر کمپین دے ہوتے ساری محنت کریں دے رہو تے آخری بھی ووٹ کاسٹ نہ کر سکوں تو وہ کمپین دا کوئی فائدہ پول۔ اور اس وقت جڑی صورتحال ویندی پئی ہے، سارے مخالفین تکر کئی پراپے گنڈے کریں دے ودن کہ حکومت نال اسائیں تے اے تھی ویسی تے این الیکشن حکومت کوئی مداخلت نہیں پہ کریں دی، کم از کم ساری سیٹ دے حوالے نال تو میں کتنی کوئی مداخلت نہیں تھی کہ بے کوئی کریں دی پئی ہوئے۔ اس واسطے جے کو تسا ووٹ رہے سو، جے کو تسا منتخب کرے سو، وہ توارا نمائندہ ہو سی، جیڑا زیادہ ووٹ گنسی پبلک دے وہ نمائندہ ہو سی، کوئی کہیں کو سا تھاندلی کرن بھی نہیں دیونی اور کوئی کر بھی نہیں سکتا تھاندلی۔ اور جنہیں افسر ڈیوٹی تھے اسے انہوں کو بھی میرا پیغام ہے کہ تو آکو، کیونکہ تو گورنمنٹ کے ملازمی میں کہیں گروپ دا حصہ کہیں پارٹی دا حصہ نہیں بننا چاہیے، غیر جانبداری نال ایمانداری نال لوگوں دا ووٹ کاسٹ کروائے۔ اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ کرنے دی کوشش کی تھی تو عوام جڑا ہوں دا حال کرنے وقت ایسا کہیں افسر دی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اپنے نقصانات دا ذمہ دار ہو سی۔ اور یہ سارے مخالفین تارے چکھاں دے وچ کئی پراپے گنڈے چلائی ودن، ایک تو کوئی فارم تقسیم کریں دے ودن 2,000 روپیہ لوگوں کو گن کے بھی تو بکریاں مل سے وہ لٹیں دے ودن، وہ سارا فراڈ ہے۔ کسی ہی ودن تھا کہ یہ ہاتھے ایسا لوگاں دے نام پہ کر دیں، یہ بھی سارا فراڈ ہے۔ اور چند دی پہلے انہاں ایک لسٹ بنا دی تھی ہے بھئی 35 چک دی سڑک منظور تے 43 دی منظور تے فلانی منظور تے، وہ بڑی MNA صاحب دے پیٹ تے ودی ہے، وہ بھئی یہ منظور تھی ورہ تو میرے کوئی پیڈ پہنتے میں لیک گنا دا بے منظور ہے۔ حیف دی گال ہے کہ 21ویں صدی دے وچ 2024 دے وچ سوشل میڈیا دا دور ہے، تو سا ہون بھی لوگوں کو بے وقوف بنا کے ووٹ گرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کے ووٹ گرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں آدھے کہ بے ایسا تمہاری خدمت کرے سو، مسا علاقہ دی ترقی کرے سو، وہ آدھے ودے ایسا پرچے کروا دے سو، ایسا تبادلے کروا دے سو، کیونکہ خدمت کرنے والی سیاست اللہ انہاں دی قسمت لکھی کو نہیں۔ زندہ باد عبدال خان ڈھانڈلا، زندہ باد نوکریاں دے آتے وطن دے نوکریاں تو دے سے رکھو پرچے جڑا آدھا ودے پرچے کروا دے سا، حیف ہے اندھی سیاست دے ہوتے اور حیف ہے انہاں لوگاں دے ہوتے جڑے پرچے دا سن کے ووٹ دے وقت افسوس دی گال ہے یار، پرچے کروا دے سو، تبادلہ کروا دے سو، 2-4 بدماشا کو بلاتا ہوں میں تو آدھا پہ جڑا بدماش تو آپ کو دھمکی دے نا وہ کٹ کے میرے کو لاؤ، میں ذمہ وار۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور سردار دھمکی دے تو حکومت ہی کٹ دے، جڑے یہ فارم تقسیم کرے دے ودے نوٹ کرے دے ودے ان سب کو فون کرایا سا تو پولیس نال گرفتار کروا دے سو، کیونکہ ایسا پتہ نہیں کہ نرا فراڈ ہے۔ انہاں اگے فراڈ دے ہوتے ایک دفعہ جلے بکھر دی سوئی گیس آلے نہیں آئی، اگو الیکشن آ گیا، انہاں کے کیتا انہاں سلنڈر زمینی پور کے دوسرا شولہ جلا دی تو نے بیا سوئی گیس آ گئی، بکھر آلے مبارک ہو گئے، سوئی گیس آ گئی۔ چلے الیکشن گزر گئے، سوئی گیس تا پائپ لائن نال آ دی، سلنڈر نال تھوڑی آ دی۔ اے جنگ بکھر روڈ تمہارے سامنے ایندہ کوڑا افتتاح کروا دی تو نے ٹھیکیدار کو شونے میں بلڈوزر گنا تھے، ہر شہدی میں ٹرالی ایندی ساتھ دینا وہ منظور ہو گئے جیسا شروع پہ کر گئے۔ دیکھو اس قسم دے ہاتھ کنڈیا نال جڑے ووٹ گھرنا چاہتے ہیں وہ عوام نال کتنے مخلص ہو، وہ علاقے نال کتنے مخلص ہو۔ دیکھو اسا
तरक्याती काम करवाए जेड़े वो नजर आते पे जिले के अंदर जितने तरक्याती काम 10 साल दौर दे विच मैं मले गजन साहब ने ऐसा करवाया उन्होंने दी मिसाल पिछले 70 साल नहीं मिलती नजर भी आते पे और असा वो कोई एहसान नहीं किया क्योंकि ये जरा तरक्याती काम जरा है वो तुम्हारा हक है और असारे उत्ते फास है ऐसा करो क्योंकि ऐसा तुम्हारे वोट नाल मुंतखब हो के और ये तुम्हारा एहसान है कि तुसा अपने वोट के जरिए साकू ये पावर दे दे देवे कि असा तुम्हारे वोट की ताकत गिन के असा इंतखाब करे दे कि कितना सड़क बने कितना बिजली लगे कितना केड़ा काम थी उड़े तुम्हारा सारे उत्ते एहसान है सारा कोई एहसान को अगर असा अपने प्यूर दे रिस्क को अपनी जायदाद जो कोई कैसे बना रहे हो तो बात तो सारा एहसान है लेकिन अगर गवर्नमेंट के फंड नाल बने देखने तो बात तुम्हारा एहसान है सारे उत्ते कि तुसा वोट दिते तुसा साकू एक काबिल कीते ऐसा हो तुम्हारी खिदमत करे दे पे इन गालू मैं एक दफा बात तो आपको गुजारिश करे सारे दोस्तों को कि न कहे तो खौफ खावन की जरूरत है न कहे तो डरन की जरूरत है और मुसलमान होवन दे नाते नाते असा को अल्लाह ताला दी जात तो इलावा कहे तो उमें नहीं डरना चाहिए ये हर मुसलमान का ये ईमान है कि अल्लाह ताला दी जात तो मुसलमान डरदे इंसान तो नहीं डरदा जेले हक ते खड़ा होवे तो बात तो बिल्कुल नहीं डरदा हक दी राह ते चलना वाले को कहदा खौफ होना भी नहीं चाहिए असा क्योंकि हक दी राह ते खड़े असा मैं एक दफा बात सारे दोस्तों का शुक्रिया जेड़े दोस्त काफी सारे मकसद सारे पीटीआई के दोस्त भी सब वोट देते पे क्योंकि उन्होंने पता है कि जेड़ा उम्मीदवार इस वक्त पीटीआई के खड़े थे वो इतने वोट नहीं गिन सकता कि वो जीते ई गलों बहुत सारे फहमीदा सोचने वाले वोट उन्होंने मुखालिफ सारा एक सईद अकबर निवाणी और उनको हरावन वास्ते काफी दोस्त सारे क्योंकि उन्होंने हदफ भी वो है तो मेरा हदफ भी सईद अकबर है ई गलों उनको हरावन वास्ते बहुत सारे सारे पीटीआई के दोस्त ये सोचे दे पैन के डॉक्टर अफजल को वोट दे दो ई गलों और लबैक दे भी बहुत सारे सारे दोस्त ਉਹ ਸੁਚੇ ਦੇ ਪੈਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਫਾ ਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਥੀ ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਪੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਤੂਰ ਹੈ और एक बड़ी पॉजिटिव सोच है कि एक ऐसे उम्मीदवार को वोट न दिता वजे जेड़ा कि वोट जाए लगा क्योंकि अगर ऐसे उम्मीदवार को दिता वजे जिंदे जितण दा चांस ना होवे तुम्हारा वो इंतखाब नहीं थी सकता हूं इस वक्त मुकाबले दी दौड़ विच उन्होंने सईद अकबर खड़े थिया उन्होंने मैं खड़ा इंदे विच इंतखाब तुसा करो अगर तुसा मुनासिब समझे दे कि सईद अकबर मैं तू बेहतर आदमी है वो किरदार के हवाले नाल बेहतर है गुफ्तार के हवाले नाल बेहतर है तरक्याती काम करावन के हवाले नाल बेहतर है मत बेशक को दे चा मेरा तुहारे ते कोई इतराज नहीं लेकिन अगर तुसा सोचे दे भी तुहारे वोट दा मैं हकदार हां मेरी कारकर्दगी 10 साल तुहारे सामने मेरा किरदार भी तुहारे सामने ये ता बुकिंग क्लर्क दूर चल के हुन अरबापति बन गए जेड़े आदर असा काबे दे विच कुरान कहंदे हैं कि असा करप्शन नहीं की पता नहीं काबे ते उन्हां दा कितना इतबार है ते कुरान ते कितना इतबार है मेरे को समझ नहीं पे आदी भाई साजन जो अखी देखे तुसा बन गए वे अरबापति ते जरिया इनकम भी कोनी कोई जरिया इनकम भी कोनी असा जमींदार है बहुत बड़े डॉक्टरी भी करे दे सफेद पोशी नाल बड़ी मुश्किल नाल गुजारा थी दे हक हलाल दे रिस्क नाल इना तो कोई जरिया इनकम कोई अरबपति कितु बन गए ते एक केड़ा कुरान चावना चाहते नहीं आके केड़े नकड़ा चावना चाहते भी काबे कुरान चाहते ऐसा करप्शन करे नहीं की थी ये पैसे कितु है मेरे को जरिया आमदन दा सोचा आवाम को या जेड़ा हाल दे उते सरकारी जमीन लोगों को वहा के अद्धी आध वंड वंदे दे आवे ओ अगर चाचे अकबर दी जमीन होदी ते वंड वंडवा तो वक्त सा कोई तबाह को अगर चाचे अकबर दी जमीन नहीं ते बात तुसा वंड वंडे दे कड़े सरकारी जमीन नहीं तो वो करप्शन नहीं ते बिया केड़ी शे ये सही मकसद है लोगों को ये पूछना चाहिए सारे को पूछो सा जवाब देसु भाई यार तुसा क्यों करप्ट कहीं एक बंदा मेरे ते अंगली उठा दे वे एक आने दे रवादार हो एक 4 आने दी करप्शन की थी असा जवाब दे हैं अवाम को क्योंकि अवाम दा वोट गिन के बढ़दे हैं
میرے کو ایک بچہ بھی پوچھ سکتے میرے علاقے دا جڑا میں کو ووٹ دیتی کھڑا ہوئے کہ بھائی تو تے کرپشن تو نہیں کیتی تے ساری نمائندگی دا حق ادا کیتے کہ نہیں کیتا، میں جواب دے بندہ پابند کیونکہ میں عوام دا نمائندہ۔ بس میں دوستوں کو گزارش کرے سا خاص طور پہ نوجوانوں کو 21 والے دی ووٹ بھی پول کرنے اور 21 والے نہیں تک ہونا اس وقت بڑی تیزی نال ووٹ ٹوٹ کے ساتھ نال لگنا پڑے ہر جد جڑے دوست کو کوئی گال سمجھاؤ چاہو ذہن وچ پا دیو وہ سارے نال آ جائے کیونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے، نوجوان نسل سمجھدار ہے، باشعور ہے، انہوں کو پتہ ایسا کیڑا نمائندہ چننے تے کی میں چننے یہ گالو نوجوانوں کو خاص طور پہ میری گزارش ہے، بزرگوں کو بھی گزارش ہے کہ دعا بھی کریں ووٹ بھی دیں، نوجوان سارا ہراول دستہ بن کے سارے نال ٹوریں انشاءاللہ تعالیٰ سونا دی توقعات تے پورا اترنے کی کوشش کرے یہ زندگی ہے ادا کیا بھرواسہ نہیں چڑھ دے ڈھل دے راندے، یہ زندگی ہے ادا کیا بھرواسہ نہیں چڑھ دے ڈھل دے راندے، کئی شکلاں دے کئی نسلاں دے بندے سنگاں دی جرل دے راندے، وقت جیویں جیویں وزن حیات قریبیں بندے مردے تردے راندے اور جھنڈے لگے ہوئے چنگیاں نیتاں دے ساری زندگی ہل دے راندے۔ کیونکہ ساری نیت تھی کہ انشاءاللہ تعالی لوگ سارے نال محبت کریں اساں لوگاں نال محبت کریں بکھر دے لوگاں جتنی محبت میں کو دیتی ہے بکھر دے لوگاں دی جتنی محبت میرے حصے چاہیے میرے خیال ہے کوئی ایسا سیاستدان بکھر چ نہیں آیا کہ کہے اتنی محبت لوگوں کی تھی ہوں دو طاقتہ ملیں اکٹھی میرے کو پہنچا نمانی شاہانی آپس میں مل گئے سردار آنے بیار بھی علیحدہ تھی گئے تے وقت بھی بکھر دے لوگاں میں کو اتنی محبت دیتی ہے کہ میں کو 1,33,570 ووٹ دیتے میں ساری زندگی بکھر دے لوگوں کا احسان ڈالا اللہ تعالیٰ تو آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ سجائینا محبتہ کو قائم رکھے تے اللہ تعالیٰ ساکو تہاری خدمت کرن دی توفیق عطا فرماوے نیک راستے تے اور صحیح راستے تے چلن دی توفیق عطا فرماوے دھوپ دھوپ دے سیک دیسی سج سج دے ساڑ دیسی دھوپ دھوپ دے سیک دیسی سج سج دے ساڑ دیسی ای تو ود کے سارے سر تے کوئی کیا پہاڑ دیسی دھوپ دھوپ دے سیک دیسی سج سج دے ساڑ دیسی ای تو ود کے سارے سر تے کوئی کیا پہاڑ دیسی اور لفظاں دے شہر والو چپ دی وبا کو روکو لفظاں دے شہر والو چپ دی وبا کو روکو نہیں تاں ڈین ہک دی بستیاں اجاڑ دے